Ito kami ngayong gabi sa inyong tanan. Nandito kami ngayon sa Kauswagan International Organic Convention Center. Nagsuroy-suroy, naglaag-laag mi guys. Karon karon diri. Oh, kagwan kanindot kay sa ilang kan guys. Oh, nindot kayo. Wapo kayo. Oh. Oh, mani guys. Ang Kauswagan Convention Center. Oh guys, oh. Tanawon niyo guys karon oh. Pagkanindot og mugaway. Isa pa lang. Okay. Wapo kay guys ang fan guys. Suri-suri dito guys. Kauswagan Lanao del Norte. Okay guys. Okay guys oh. Allah. Gwapo. Oh, gwapo kay guys no. Okay. Sige guys. Ng gabi sa tanan. Maraming salamat.